What's up guys? For today's video, let's go some arm workout. Atong tira na tong bicep o tricep guys. First guys is kaning middle range na cable. 10-10 lang ni guys, 3 set. Tapos next na to guys is kaning superset guys. First is offset curl, 12 reps. Tapos ang sunod din guys is across the body curl, another 12 reps. Upat yapon kaset, gaan lang. Next din nato guys is kaning 21 curls guys. Gamito nato ang easy bar like that. Pinakauna ang up to middle, middle to up, then down to middle, then full motion din guys. Next din nato guys is ang preacher curl. Bapo nga machine guys, kay focus nyo kayo siya sa inyo ang upper nga bicep lang. Kita yun ninyo nga mo ano guys ba, kurma dayon kanilin sunod guys. So gwapo gyapon gani nga machine guys, wala sa uban kaning murag seated bitaw guys nga concentration curl guys. Tapos sunod guys mag ano din ta, tricep may lang gud ano, hinahinayon na nato 1 second pause, 2 second up, 1 second pause, 2 second up. Tapos sunod dayon kani guys, gwapo gyapon kani guys, wag gyapon sa uban kaning seated guys, mga cable bitaw guys. Plaster guys yung tricep guys, pwede kayo po na ninyo himuhon sa inyo chest guys, pang chest. Tapos kani din guys, kapuyan man kog punit atong dumbbell guys, kaya kakaigo sa atong ulo kay perting dakuha. So kani atong gamiton guys, but kalimot ko itawag ato guys. Tapos kani din sunod guys, reverse na tricep push down na hinahinayon lang nato pak, nawala na tong pump dia guys, kitabian man kita. Sige tag panabi dito guys ba, tanaw-tanaw rin ta guys yung mga palibot guys ba, kung nakabay nagtanaw sa to. Kaya ano beta guys, kanang introvert biya din ta. Then mana din to guys, mana din akong arm workout. Bye bye.